Sige. So, may adlaw day. So, kuantaron analytic geometry, no? So, ang atong topic is unsa man pagpangita og area sa isa ka shape or polygon or specifically triangle na lang sa ano. Okay, para sa yun lang, no? Triangle na given vertices. Nya atong method na gamiton is gamit tag determinants, no? Sige. So, pinaka-simple na pamaagi without using matrices is if sa yun siya na problem. Like ani, 475, Cartesian coordinates, the vertices of a triangle are defined by the following points. So, ano siya, no? Actually, graph na ko ni ganina, no? And morning na wong sayahang graph, no? So, ano siya? So, this is 20, 33, 40. Tama ba ako? Yes, I'm right. I'm correct. Ano siya? So, mo yung triangle, no? So, in hindsight, murag dali ra kay siya i-compute or ipangitaon, di ba? Kay tungaon na nimong triangle, unya nanatay pangitaon nimong duha ka base niya, no? So, area ni triangle plus area ni triangle equals area sa katibuok na polygon, no? So, first base na to is 5, unya ikaduhang base is 1, no? Height na to is 3. So, wala dali ra kayo. Answer is 9 square units. So, pwede ninyo na i-check if duda mo na ko. Pero bitaw. No? So, ano na siya? Pero what if ato ang triangle is bungking siya tanahon, no? Maglisod tag pangita asa man ni tungaon, di ba? So, for example, ning 476, given three vertices of triangle whose coordinates are 1, 1, B, 3, -3, and 5, -3, find the area of a triangle, no? Sige, so what if nga na, no? Ang nawong sa yung graph is murag nga ni, no? So, as you can see, murag lisod gid siya, no? So, mo siya, no? Lisod. Sige. Saan pagpangitan na niya? Sige. So, sige, graph na to kusaba kay para kuan, choy. Sige. Ibuksan nato tong kape. Sige. So, natay ko andiri graph na to, Cartesian plane. So, ganito. A11 unya B 3 -3 unya C na to is 5 -3. Klaro ba sa video? Basig wala na tanong akong agi ba? Siya. Sige, so first point na to is 1, 1, no? So, P1 1, 1. Siya. Wala ginatanong. Siya, no? Nya kaduhang point is B 3 -3. So 3 -3 na siya. Nya C na to is 5 -3. So na siya. So again yung shape murag ani, no? Sige. So 1, 1 P2 kay 3 -3. Nya C na to is 5 -3. Okay, sige. So okay ra, no? Sige, sa tong formula na is area equals 1/2 sa absolute value sa determinant sa ato ang x sub 1 minus x sub 2 unya x sub 1 minus x sub 3 unya y sub 1 minus y sub 2 unya y sub 1 minus y sub 3, no? So mao na siya basic formula na niya. Wala. Sige, so dito na ta, input na ta, no? Na naman tayo kuan values na to, no? So 1/2, no? So ilet na to na x sub 1 day na to equals 1, y sub 1 equals 1 pod, di ba? Gikan aning a nya x sub 2 equals 3, y sub 2 equals -3, no? Nya sa c nat or sa x sub 3 na to nya y sub 3, this is 5 na y sub 3 kay -3, no? Okay, fights. Sige, input na nato na dito. Natay calcio okay, para ma-compute na to, no? Okay, so mode 7. So matrix A ta la. Mode 7. Nya matrix A. Nya kani siya is a 2 by 2 matrix. So down. So kita kag 2 by 2 dira. Dito na nimo. So x sub 1 minus x sub 2, no, that is sige, sulat na sa nato kay para klaro gid. Sige, so 1/2 determinant sa x sub 1 minus x sub 2. So 1 minus 3. Anya y sub 1 minus x sub 1 minus x sub 3 day. So 1 minus 5, di ba? Anya y sub 1 na to 1 minus -3. Anya
y sub 3 na to kay y sub 1 sa de 1 minus negative 3 kapon, no? Sige, so mana na siya, no? Sige, input na to dito. So 1 minus 3 siya nya 1 minus 5 nya 1 minus negative 3 nya 1 minus negative 3 na pod. Sige, so manatay matrix A na to, input na to sa kalkulana kay up ay di butan sa 1 half times absolute value, no? Nya ups na punta, pangita na tong determinant which is ups down nya 1 ay sorry ups down nya 1 siya nya to matrix A na to, so ups 3, no? So cos na siya, so natay area nga 4, no? Ano siya, so A equals 4 square units, so ano siya. Okay, so nga ra pagpangita og kaning area sa triangle na kuan bungkig tanawon. So next video is try na to quadrilateral, no? So yes, goodbye.